Tuhan Yesus untuk menjadi sempurna sepertinya. Entah sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum hari akhir hidup kami tiba, ya Tuhan. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Katakan bersama, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai dan jalan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Berkenan di hadapan Bapa.弟兄姐妹，
大家平安，祝福大家新春快樂，凡事無主嘅恩典。我哋來準備先，開始我哋今日嘅敬拜。我哋現今日咩到，將睇時間能夠起立。我們的幫助是從創造天地的上帝而來，他為善撇下他手所抄的，願父子聖靈上帝的恩惠平安，降在我們每一人的身上。阿們。請坐。恭喜大家新年蒙恩，新年快樂。Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. 我以上帝嘅慈悲勸你們，將身體獻上，當作法祭係聖潔嘅，係上帝所喜悅嘅，你們就如此侍奉，也係理所當然嘅。阿們。Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Apa Fu? Apa Fu? Ngài ơi pa xin thi hiền pun nhi, xin bùi yêu chi yêu phát cái chi bu, xin kia ya he chu ya su cái hijab. Xin bùi lý do thông yang cái kim pa ngài kim pa nhi ngài chu ngài kim pa nhi ngài chu ôi pa ngài chiến so y cái hiền pun chu ni xin ngài nâng cao dung dao nhờ xin nhớ ngài kim pa nhi ngà khai chu ngài kim pa nhi ngà khai chu ôi pa ngài chiến so y cái hiền pun chu ni xin ngài nâng cao dung dao nhờ xin nhớ ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau
sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa yang ada di sorga, 天父嘅父， terima kasih Tuhan sudah memelihara kami, melakukan hal yang ajaib buat kami di tahun yang lalu. 主咁請你帶領我哋在過去一年當中，使人有多善者喺我哋生活當中， Kami percaya bahwa Tuhan tetap ada memelihara kami di tahun yang akan datang. 我哋相信喺我哋將來一年裡面，主這樣愛看顧保護我哋生。 Bapa, kami ingin mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. 主我真係把我哋嘅身體切做獻上保護主， Kami mau Tuhan bentuk 我哋要主你創嘅，拓創嘅， sehingga boleh serupa dan segambar dengan-Mu. 使我哋能夠創造嘅形象一樣， Kami mau tanggalkan kami yang lama, 我能夠把拍下嗰啲浪我， supaya kami boleh hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. 讓我哋生活能夠榮耀主嘅生命， Dan boleh menarik banyak orang untuk percaya kepada Engkau. 能夠吸引更多人來相信你。 Jikalau selama ini kami tidak berkenan kepada Tuhan, 主我哋所要嘅各種唔條你事實嚟， ampuni kami. 主我三面嗰度晒， Layakan kami untuk melayani, layakan kami untuk beribadah kepada Tuhan. 佢哋我哋嚟侍奉你，嚟到敬拜讚美你名， Dalam nama Tuhan Yesus yang baik kami berdoa. 奉耶穌基督嘅生命嚟禱告。 Amin. Kita tetap berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. 將做乜即家起啦？即家嚟宣告使徒信經。這樣單單用中文即個宣告使徒信經，即個嚟開始宣告。我信上帝，全能的父，創造天地的主。我信我主耶穌基督，上帝的獨生子，因聖靈感孕，如同真理瑪利亞所生。在本丟彼拉多手下受難，被釘於十字架，受死埋葬，降在陰間，第三天從死人中復活升天，坐在全能父上帝的右邊，將來必從那裡降臨，審判活人死人。我信聖靈，我信聖而公的教會，我信聖徒相通，我信罪的赦免。我信身體復活，我信永生。 Amin. Nah, jemaat yang terkasih, sekarang kita boleh merayakan tahun baru dengan bergembira. 就點解即家嚟慶祝即個嘅新年，要喜樂心，讓接即個過樂年哦。 Bukan saja bergembira, ambil kesempatan ini untuk membawa keluarga kita, teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan. 即係即個嘅新春，即個新年，即個支持在家中。 Sehingga tahun baru, tahun Imlek ini menjadi berarti. Selamat tahun baru. Mari kita bergembira menyanyikannya. 和新年祝新年，新年来祝恩典。 愿大家都快乐过新年，和新年祝新年，新年来祝恩典，同万千中出要祝恩典。多少往事诸多情所带领，希望全学福分有一天。和新年祝新年，新年来祝恩典。 愿大家心高祝蒙恩典，和新年，和新年祝新年，新年来祝恩典。愿大家都快乐过新年，和新年祝新年，新年来祝恩典。同往前同颂扬祝恩典，多少往事诸多情所带领。 希望全世福放高迎接，和新年
祝新年，新年来祝恩典，愿大家祝们恩典。Selamat tahun baru, selamat tahun baru, tahun baru berkat baru. Marilah kita bergembira, selamat tahun baru. Tahun baru berkat baru, bersama puji berkat Tuhan. Masa depan Tuhanlah yang piara, makin giat tuh melayani. Selamat tahun baru berkat baru, bersama mohon berkat Tuhan. Bersama Mohon berkat Tuhan. Bersama berkat Tuhan. Silakan duduk jemaat yang terkasih. 就这么讲瞧。 Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Suparman Halim. 这不这个唐上帝话，今日系其实古牧师才讲主要信息。 Minta Yesus terus membentuk dan memproses kita sesuai yang Dia kehendaki. 就这个主头操这个到这个形象，这个自己所操。 Mengikis dan menghancurkan karakter-karakter hidup kita yang tidak berkenan. 本身啊，就切过去个各种唔同气质、个脾气、性格等等， Sampai kita menjadi sama dengan gambarnya. 这个能够像主耶稣一样。 Mari kita katakan, ku mau sepertimu Yesus. 再讲主爱像你一样。 Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Katakan ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Ngài trong ngài Chúa Giêsu. Ngài ơi chúng ta tay đi, Chúa cây siêu lời cho. Ngài xin nhắn ye yi cho, trời Chúa siêu cho. Chúa nhị cái xin đi, Thái yêu nên lì, Chúa Chúa đi sống ai lại kén xin ngài.
Ku mau seperti-Mu Yesus. 真係記起來。 Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segala jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengan suara yang kecil katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Saya persilakan Pendeta Suparman. 今天高班请牧师。 願意咪恭祝大家新年蒙安。 Ucapkan selamat tahun baru untuk setiap kita. 感謝主，我哋仍今日能夠喜樂而來過年， Puji Tuhan, hari ini kita boleh bersama-sama dengan sukacita melewati tahun baru. 但係冇忘記哦， Tapi jangan lupa, 我哋基督徒，我哋仍過年要我哋仍愛啲嘅應當行嘅事情。 kita sebagai orang Kristen, kita pada saat merayakan tahun baru Imlek, kita harus tahu beberapa hal yang harus kita perhatikan. 本來我哋仍啲嘅我哋仍嘅中國人嗬，我哋仍過年要按照嘅習慣係好嘅。 Memang kita tahu sebagai orang Tionghoa kita merayakan tahun baru Imlek, ada beberapa kebiasaan yang baik.呀，將老人家本子孫們紅包咧係好嘅。 Misalnya orang tua memberikan anak dan cucu angpau, itu hal yang baik. 呀，按到時係因為要你嘅紅包，按到新年兩出紅包可以去買新年嘅東西。 Nah, melalui angpau yang mereka terima, anak-anak boleh membeli barang yang mereka inginkan. 然後我哋講好妹嗬， Nah, kita juga pada masa itu atau waktu itu kita mengucapkan hal-hal yang baik, 即係祝福人家， yaitu memberkati orang lain. 也當然係好 Yang 嘅。 itu tentu saja juga bagus. 我記得我哋年過年會打掃嗬， Kita ingat juga waktu Imlek kita bersih-bersih rumah. 係我哋中國人傳統安好嘅最少一年4日領舞。 Nah, kita tahu tradisi orang Tionghoa ini begitu baik ya, paling sedikit setahun kita bersih-bersih rumah sekali. 我記得很些時候每次過年都從面前射到後尾。 Saya ingat waktu saya kecil ya, jadi bersih-bersih itu dari depan sampai belakang. 然後呢，要按用嘅習慣講過年去辦齋辦錢咯，冇欠人過年冇欠人哦。 Kemudian juga ada kebiasaan bahwa waktu menjelang tahun baru Imlek harus melunasi semua hutang, tidak boleh berhutang kepada orang lain. 你嘅人以為也係好嘅嗬， Nah, ini juga hal yang bagus, bukan? 唔會受人齋嗬。 Nah, tidak berhutang kepada orang lain. 嗱，人咧要冇喺度講我哋人去注意出去車嘅時候，要去賭博要去食酒啊。 Tapi ada juga hal negatif yang perlu kita perhatikan. Mungkin biasanya pada waktu itu juga dipakai untuk main judi, untuk minuman keras. 我記得要去過年，去我嘅隔壁鄰舍。 Suatu kali saya ingat waktu Imlek saya pergi ke tetangga saya. 嗱，去嘅時候看到其他人坐喺度賭喎， Waktu itu saya lihat mereka duduk di sana sedang berjudi. 不但賭，要邊賭要邊食酒喎， Bukan cuma berjudi, mereka juga minum arak. 冇下看到佢酒醉嘅。 Nah, kemudian mereka pun mabuk di sana. 弟兄姊妹，我哋做基督徒，千萬唔好用做喎。 Nah, kita saudara sekalian sebagai anak Tuhan jangan berbuat seperti itu. 因為咩呢？按到拜啲拜假係， Dan juga ada yang menyembah ini dan itu. 特別要從習慣就係
拜买呢，拜你个厨房先哈， Jadi ada juga satu kebiasaan menyembah dewa dapur. 就是先好像啊， Disuap. 要不然哎呀，贿赂佢哈， Seperti kita sedang menyuap dia. 直到敬拜报告我哋人在天上报告我哋人冇嘅地 Supaya 方， dia tidak naik ke langit melaporkan hal-hal yang buruk di dalam kehidupan kita. 還有安多安多。 Dan banyak lagi kebiasaan-kebiasaan lain. 嗱，特別我哋做基督徒呢，我哋人在呢個過年嘅裡面， Nah, khususnya kita sebagai orang Kristen di dalam hari raya Tahun Baru Imlek ini, 我哋人可以快樂過年。 kita boleh bersuka cita merayakan Tahun Baru, 感謝主帶領我哋一年。 bersyukur kepada Tuhan yang telah memimpin kehidupan kita dalam waktu setahun ini. 我哋呢感謝主，我哋相信新嘅一年上帝也會祝福我哋 Kita 人。 bersyukur kepada Tuhan, percaya di tahun yang baru Tuhan akan tetap memberkati kita. 阿門。 Amin. 特別我哋今日嘅題目我哋人去思想嘅更是要向我哋人隔壁鄰舍來分享。 Nah, yang paling penting adalah hari ini yang kita merenungkan adalah apa yang kita bisa sharingkan kepada orang-orang di sekeliling kita. 我哋人嘅題目就係模範基督的模樣。 Yaitu adalah serupa dengan Yesus. 我哋來看這個經節嗬， Jadi kita lihat ayat firman Tuhan. 就係喺羅馬書第8章29嘅30節。 Yaitu Roma pasal 8 ayat 29 dan 30. 羅馬書第8章，對唔住，羅馬書第8章29嘅30節嗬。 Ya, Roma 8 ayat 29 dan 30.羅馬書第8章29節，那對唔住要，有的時候就不，OK。羅馬書第8章28節，因為他以前所地托的，就以前天下效法他兒子的模樣，是他兒子在許多弟兄中做種子。以前所天下來的人，要找他們來，所找來的要稱他們為義，所稱為義的要叫他們得榮耀。 Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. 嗱，弟兄姊妹，你注意你嘅經節很重要嗬。 Nah, saudara sekalian, kita perhatikan ayat ini begitu penting. 在30節啊，要講要以天是多幾個人成為義，然後叫他們的榮耀。 Nah, kita lihat di sini di ayat 30 secara khusus mereka ditentukan, dipanggil, mereka dibenarkan, dan mereka juga dimuliakan. 嗱，的榮耀， Dan dimuliakan dikatakan di sini. 弟兄姊妹，我哋人不但為自己感謝主， Nah, kita bukan cuma bersyukur atas diri kita sendiri, 因為在耶穌基督裏，自己能夠得出榮耀。 karena di dalam Yesus Kristus kita juga mendapatkan kemuliaan. 我哋可以分享俾別人。 Kita dapat berbagi kepada orang lain. 弟兄姊妹，按多嘅祝福， Saudara sekalian, ada begitu banyak berkat, 按多時候係屬於世界嘅祝福。 seringkali itu adalah berkat duniawi. 可能就係你嘅物質， Mungkin itu adalah materi, ya. 或者健康。 Kesehatan. 但係最大祝福就係我哋人能夠得出榮耀。 Tapi berkat terbesar adalah kita dapat mendapatkan kemuliaan. 我哋人模範基督嘅模樣效法基督嘅模樣能夠在基督裏面得出上帝俾我哋嘅榮耀。 Nah, kita di dalam serupa dengan gambar anaknya yaitu Tuhan Yesus, kita di dalamnya bisa mendapatkan kemuliaan di dalam Tuhan. 弟兄姊妹，我見簡單地講一點，模範基督在哪方面最重要？ Nah, saya secara sederhana akan membagikan
Bagian mana yang penting pada saat kita berbicara tentang mau serupa dengan gambaran Tuhan Yesus? 我哋嚟看馬可福音第4章，對唔住，馬可福音第1章第12節， Markus pasal 1 ayat 11. 馬可福音第1章嘅12節，嗬。又有聲音從天上說：這是我的兒子，我喜悅你。 Lalu terdengarlah suara dari sorga, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. 弟兄姊妹，你要看你嘅模範基督最重要嘅係我哋人能夠將基督在上帝嘅面前。 Nah, bagian paling penting pada saat kita berbicara menyerupai Kristus adalah kita melihat bagaimana Kristus di hadapan Allah Bapa. 得出一個十分大嘅榮耀。 Mendapatkan sebuah kemuliaan yang begitu besar. 嗱，你嘅榮耀就係上帝創造人類嘅時候所本我哋人類。 Kemuliaan itu adalah yang diberikan pada saat Tuhan menciptakan kita manusia. 喺羅馬書講，人犯了罪，已經缺乏嘅虧欠上帝嘅榮耀。 Kitab Roma mengatakan manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. 我哋人犯罪嘅人，我哋人就冇上帝嘅榮耀。 Kita sebagai orang berdosa, kita tidak lagi memiliki kemuliaan Allah itu. 但係我哋因為信耶穌， Tapi karena kita percaya kepada Tuhan Yesus, 能夠模範佢嘅模樣， kita dapat menyerupai gambaran Kristus 就 itu, 係得出榮耀。 yaitu mendapatkan kemuliaan. 你嘅榮耀係乜呢？ Nah, kemuliaan ini adalah kemuliaan seperti apa? 在父上帝面前講，我哋人係佢所愛的，佢喜悅我哋 Di 人。 hadapan Allah kita adalah orang-orang atau anaknya yang dikasihi dan yang berkenan di hadapannya. 阿門。 Amin. 就點解你冇成為上帝所喜悅嘅？ Maukah saudara-saudari menjadi anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan? 上帝所愛嘅。 Anak Tuhan yang dikasihi Tuhan? Hello，你 Hello. 愛冇？ Apakah Anda mau? 很多時候我哋人好像錯誤，我哋先就會講我哋人唔會落鹽鏡啦，我哋人得救就好啦。 Seringkali kita salah paham dengan apa yang kita percayai. Mungkin kita berkata, yang penting saya tidak masuk neraka, ya saya masuk surga, itu sudah cukup. 甚至係有啲人記得人來上天堂，唔係得你嘅即係得救啊！記得人因為要祝福就好啦。 Bahkan ada juga orang yang ke gereja bukan berpikir mau diselamatkan. Yang penting mereka diberkati sudah cukup. 呀，我看到有很多人做咩你信耶穌？ Saya melihat banyak orang dan saya bertanya, mengapa engkau percaya Yesus? 哦，我信耶穌，因為耶穌醫我病。 Saya percaya Yesus karena Yesus menyembuhkan sakitku. 哦，耶穌復原我嘅生理。 Yesus memulihkan bisnisku. 呀，當然你嘅耶穌會幫我哋人咧。 Nah, tentu saja ini diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. 最重要我哋信耶穌，我哋就得救，人就唔會滅亡。 Ya, yang penting adalah kita percaya Yesus, kita diselamatkan adalah kita tidak binasa. 但係最更重要嘅我哋人就係信了基督，能夠效法佢嘅模樣。 Yang lebih penting lagi adalah setelah kita percaya Yesus, kita dapat menyerupai gambar Yesus. 阿門， Amin. 阿門。 Amin. 嗱，當效法佢嘅模樣，就先講就係在上帝面前，上帝親愛的人，佢嘅愛子，佢喜悅我哋 Jadi 人。 pada saat kita menyerupai gambaran Yesus di hadapan Tuhan, Tuhan menyebut kita sebagai anaknya yang dikasihi dan yang berkenan di hadapannya. 另外我哋模仿佢嘅順服。 Yang lain adalah kita harus taat kepada Tuhan. 弟兄姊妹，主耶穌佢在世界嘅時候呢，講我哋啲佢係一個按順服阿爸父嘅。 Nah, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya di dalam dunia menunjukkan kepada kita dia adalah seorang anak yang sungguh taat kepada Allah Bapa. 在佢一生在世界呢，佢就係順服阿爸父嘅帶領日譜。 Dalam kehidupannya selama di dunia ini dia taat kepada pimpinan Tuhan selangkah demi selangkah. 甚至聖經講我哋啲佢順服死在十字架。 Bahkan firman Tuhan mengatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. 佢願意順服死在十字架，因為佢知道阿爸父愛
己來救我哋人。 Dia bersedia mati di atas kayu salib karena dia tahu Allah Bapa ingin melaluinya kita semua diselamatkan. 嗱，而啲咧冇佢當佢死在十字架，呀，你嘅腓立比書第8章講佢順服死在十字架。 Nah, waktu kita lihat Filipi 2 ayat 8 dikatakan dia tunduk mati di atas kayu salib. 看到佢係為我哋人死， Sepertinya dia mati demi kita. 當然係， Tentu saja iya. 但係嗰時候佢係榮耀阿爸父。 Tapi waktu itu ia juga sedang memuliakan Allah Bapa. 聽住咪耶穌基督一生，佢喺順服嘅裡面榮耀阿爸父。 Saudara sekalian, Tuhan Yesus di dalam kehidupannya, di dalam ketaatannya itu, dia sedang memuliakan Allah Bapa. 順服嘅係咩呢？ Apa yang dia taati di dalamnya? 順服佢完全嘅咩呢？信靠依賴阿爸父。 Yaitu di mana dia sepenuhnya bersandar dan mengandalkan Allah Bapa. 馬太福音第4章1到10節講佢禁食了40日，魔鬼嚟試探他。 Ya, Matius pasal 4 mengatakan di mana dia setelah puasa 40 hari ada roh jahat mencobai dia. 正是咪喺你嘅魔鬼嘅試探當中，我自己本身看到講我哋啲佢係完全依靠阿爸父。 Nah, di dalam pencobaan oleh roh jahat ini kita juga bisa melihat bagaimana dia sepenuh hatinya mengandalkan Allah Bapa. 靠阿爸父用這嘅話嚟安慰佢， Mengandalkan Allah Bapa dengan firman-Nya untuk menghibur dia. 靠阿爸父用佢嘅體能嚟托住佢。 Mengandalkan Allah Bapa dengan kuasa-Nya untuk menopang dia. 最重要係靠阿爸父嘅體能嚟征服魔鬼。 Dan dengan yang paling penting adalah mengandalkan Allah Bapa dengan kuasa-Nya untuk menaklukkan roh jahat itu. 聽住咪？你愛模法你嘅效法基督嘅模樣麼？ Saudara sekalian, apakah kita mau meneladani atau menyerupai gambaran Kristus? 如果你要效法他的模樣，你會聽到阿爸父對你講： Jika engkau menyerupai gambaran Kristus, engkau akan mendengar Allah Bapa berkata kepada Anda, 你係我所愛嘅孩子， inilah anak yang kukasihi, 我喜悅嘅。 yang kepadanya aku berkenan. 因為我哋人一生係順服耶穌，模樣耶穌順服主。 Karena sepanjang hidup kita, kita meneladani Yesus untuk taat kepada Bapa. 使到我哋人一生能夠榮耀主。 Jadi sumur panjang umur hidup kita, kita bisa memuliakan Allah. 喺你嘅過程中，無論面對有咩困難，我哋係全靠主。 Di dalam proses ini, apapun pergumulan kita hadapi, kita sepenuhnya mengandalkan diri kepada Tuhan. Amin。 Amin. 我哋能夠到安樣嘅體會， Kita bisa sampai di posisi seperti itu. 第一我哋先要接受咩呢？救恩喺基督嘅救贖嘅裡面。 Kita menerima anugerah keselamatan di dalam penebusan Kristus. 我聽住咩很重要？ Nah, ini yang sangat penting, saudara sekalian. 基督用嘅救贖幫我哋人救恩。 Kristus dengan penebusannya memberikan anugerah keselamatan kepada kita. 佢死喺十字架， Dia mati di atas kayu salib, 代替我哋人嚟擔當我哋所有嘅罪。 menggantikan kita untuk menanggung dosa kita. 呢種嘅救贖呢，是為我哋人嘅救恩。 Penebusan seperti itulah yang menjadi atau menghasilkan anugerah keselamatan bagi kita. 至住咩？你愛模範效法基督嘅模樣， Jika engkau ingin meneladani gambaran Kristus, 你愛先因為接受你嘅救恩。 engkau harus terlebih dahulu menerima anugerah keselamatan itu. 頭先我要講，按到基督徒嚟到上天堂，實際幾多人唔明白救恩，不過只得恩典就係第二次第你嘅所謂budget。 Tadi saya katakan banyak orang datang ke gereja tidak mengerti tentang anugerah keselamatan. Mereka berpikir datang ke gereja menerima berkat dalam hal materi, disembuhkan, itu saja. 幾多人好像看到神跡， Mereka hanya sepertinya melihat sebuah mukjizat. 對， Betul. 按到神跡， Nah, banyak sekali mukjizat. 但係要睇睇些些神跡。 Tapi ada yang besar, ada yang kecil. 用係因為主喺我身上有神跡，我相信佢。 Nah, karena di dalam diri saya ada mukjizat Tuhan, saya percaya kepadanya. 但係我講呢啲 Tapi saya berkata kepadamu, 最大嘅神跡就係基督嘅救恩。 mukjizat terbesar yang
ada yaitu adalah anugerah keselamatan dari Kristus. 在十字架嘅救赎里面，佢死下半日天最大嘅恩典嘅善日就係佢嘅救恩。 Dalam penebusan Kristus di kayu salib, dia memberikan mukjizat terbesarnya yaitu adalah anugerah keselamatan. 約翰福音4章12節講嘅呢，凡信靠他的，佢死下半日天便做他的兒子。 Di Yohanes pasal 1 ayat 12 mengatakan, setiap orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 接受他做咩呢？ Menerimanya sebagai apa? 弟兄姐妹，你莫單單接受耶穌基督，因為佢醫病哦。 Tapi jangan cuma kita menerima Tuhan Yesus karena dia menyembuhkan saya gitu. 你莫接受耶穌，因為佢幫你發財 Jangan 哦。 hanya menerima Yesus karena dia memberikan berkat kekayaan materi saja. 你要接受耶穌，因為佢為你死在十字架， Dan engkau harus menerima Yesus karena dia mati bagimu di atas kayu salib. 佢把佢自己成為你嘅救贖。 Dia telah menjadikan dirinya sebagai tebusan bagimu. 聖經講係凡為子， Pan puji. korban。 Ya, setiap korban yang menjadi korban itu. 弟兄姐妹，你記得冇？ Saudara sekalian, 冇別嘅更有價值嘅， tidak ada lagi yang lebih bernilai daripada itu. 你要去見證本家講， Engkau juga harus menyaksikan itu kepada orang lain. 得到係最大嘅， Yang saya dapatkan adalah yang terbesar. 用錢買唔到嘅。 Uang pun tidak bisa membelinya. 所以耶穌永遠死在十字架， Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib. 在嗰邊流寶血， Ya, telah mengalirkan darahnya yang kudus. 是係信他稱義， Sehingga kita dipercaya padanya dan dibenarkan. 稱義後叫我哋人得榮耀。 Setelah dibenarkan, kita pun akan dimuliakan. 阿門。 Amin. 弟兄姊妹，你先一步，你出愛接受救恩， Nah, langkah berikutnya, saudara sekalian, kita harus menerima anugerah keselamatan itu. 你接受了救恩， Setelah kita menerima anugerah 你 keselamatan, 明白了佢係嘅救主， kita mengerti bahwa dialah juru selamat kita. 要聽佢啷個佢發講咩呢？ Kita harus mendengar perkataan yang lain seperti apakah? 約翰福音15章第5節講： Yohanes pasal 15 ayat 5 mengatakan, 你愛住在我的裡面， engkaulah harus tinggal di dalam aku, 我住在你的裡 dan 面。 aku di dalam kamu. 甲雙主耶穌基督合一， Menjadi satu dengan Tuhan Yesus. 好像聖經教導夫妻關係就係神為一體。 Seperti dikatakan bahwa suami istri menjadi satu daging. 呀，聽住咩印尼文翻譯答案好就係像熱變成熱開牛一樣啊！ Terjemahan Indonesia begitu baik seperti menjadi satu bongkar daging. 哇！我哋嘅人信耶穌基督，基督講你要隔愛，像我好像熱團肉一樣啊！ Nah, kita percaya Yesus harus kita seperti kita bersama Yesus bersatu menjadi satu daging. 保羅講現在發錯的不再是我，但係基督在我裡面發錯。 Paulus berkata, yang sekarang hidup dalam aku adalah bukan aku, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. 保羅對你嘅住在基督裡面，基督住在佢裡面成為你嘅熱開牛，其實感覺到基督已經住在佢裡面啦。 Paulus sungguh menyadari bahwa Tuhan tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam Tuhan, menjadi satu daging itu. 佢哋基督嘅生命在佢裡面。 Hidup Kristus di dalam dirinya. 喺腓立比書第二章22講，我發作係因為基督， Filipi 2 ayat 21 mengatakan, hidupku adalah Kristus. 非就我為基督發作， Hidup adalah bagi Kristus. Dan mati, 死係要益處 dan 嘅。 mati adalah keuntungan. 哇！弟兄姊妹， Nah, saudara sekalian, 我講你哋，你不但要接受救恩， saya berkata bukan saja kita menerima anugerah keselamatan, 你要把基督帶落嘅生命裡， kita harus membawa Kristus masuk dalam hidup kita. 讓他住在你裡面， Dan dia biarlah tinggal dalam diri kita, 永永遠遠不離開。 selama-lamanya tidak meninggalkan kita. 阿門。 Amin. 當你要咁樣做， Pada saat engkau telah melakukan seperti itu, 喺兩個地方，保羅講：你愛咩呢？以基督的心為 di 心。 bagian lain Paulus mengatakan kita harus mempunyai pikiran dan perasaan seperti Kristus. 聽姐妹，要人家講係兩個人啊，即係夫妻啊，佢係講彼此相愛都要一段時間。 Ada yang berkata jika suami istri mereka telah saling mengasihi dalam satu kurun waktu, 佢對人嘅面容會相像， katanya wajah mereka akan semakin mirip.
啊，你哋聽住咩？我講夫妻關係啊，唔係佢嘅面相衝突字， Tapi saya berkata hubungan suami istri bukan hanya wajahnya saja yang mirip, 心情係一樣 tapi 嘅。 perasaannya ya juga mirip. 你小 kid 咧說唔好看嗬，小 kid 咧 Syokit, negatif。 oh negatif. Ya negatifnya itu hal yang tidak enak dilihat. 大家看到要搞到老婆佢按鹹食咧，老公停定嚟鹹食啊！ Ada yang juga mungkin waktu menikah ya, ada yang pelit jadi ikutan pelit dua-duanya. 但係節節咧嗱， Tapi kalau yang positif, 要到時候食菜嗬，個血唔會食咧，變成愛食。 tapi yang misalnya yang dulu sayur ini nggak mau makan tapi sekarang jadi mau gitu. 我記得我嘅師母，我哋年結婚嘅時候， Saya ingat saya waktu menikah dengan Semu, 按到師母食嘅菜嘅，我食嘅菜係唔一樣嘅。 banyak apa yang makanan yang mau dimakan oleh Semu dan saya itu berbeda. 當做出嚟怪怪嘅。 Waktu dimasak keluar sepertinya agak aneh bagi saya. 記得就係炒雕瓜。 Saya itu ya apa mentimun ya, sayur mentimun. 師母記得人家種炒雕瓜為落豉油， Jadi mereka mengasak mentimun itu ada taruh kecap. 我哋人阿妹都炒雕瓜唔係落豉油。 Kalau mama saya tidak memakai kecap gitu ya. 但係因為結婚過後呢， Tapi setelah pernikahan 習慣啦， udah terbiasa makan itu. 佢做完後我也食啦。 Dia masak seperti itu, saya juga makan. 但係因為呢夫妻傾下時候要同事咩時候， Jadi yang lain adalah pada saat suami istri bersama ada kesatuan hati, 佢哋人要同心嚟去做， ada kesatuan hati itu mengerjakan 佢哋人所表達嘅係一樣。 apa yang mereka ungkapkan adalah hal yang sama. 嗱，保羅講你哋人啊，以基督的心為心。 Paulus mengatakan engkau harus memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. 嗱，聽住咩？我哋你總嘅呢啲門都合起來嗬，呢啲門講嘅思想嘅感覺嗬，你嘅總門都講心裏面變成咧，我哋看到就係基督嘅前言， Ya, 前 kalau 言。 Kalau Indonesia adalah menggunakan terjemahan pikiran dan perasaan, kalau Mandarin dengan hati. Jadi bisa dikatakan ada keseluruhan dari Kristus. 你要把基督嘅前有一切成為你嘅， Jadi kita harus menjadikan keseluruhan dari Kristus menjadi milik kita pula. 無論基督在順服也好。 Bukan kita pada saat berbicara tentang Yesus tunduk kepada Allah Bapa. 依賴主也好， Waktu dia berbicara tentang dia mengandalkan 以 Tuhan, 神用品為世界嘅人拜送出去也好， bagaimana dia sepanjang hidupnya dia mempersembahkan dirinya untuk orang-orang manusia di dunia ini. 我哋人能夠效法基督嘅模樣，因為我哋把基督全人所有嘅成為我哋人咧。 Kita bisa meneladani gambaran Kristus karena kita telah menjadikan keseluruhan dari Kristus juga menjadi bagian kita. 阿門。 Amin. 我相信當阿爸父看到我哋人嘅時候，佢會講：你嘅係我所愛的兒子，我喜悅佢。 Saya percaya pada saat Allah Bapa melihat kita seperti itu dan berkata, inilah anak yang kukasihi dan kepadanya aku berkenan. 阿門。 Amin. 而喺聽到該幾番嘅講一啲啊， Jika engkau mendengar kalimat itu, saya berkata kepada Anda, 證明天堂你有份。 membuktikan bahwa engkau punya bagian di surga sana. 建議你所有嘅生活過程所有嘅一切，主照顧你， Seluruh kehidupan kita dalam dunia ini, Tuhan terus memelihara kita. 因為佢哋你要榮耀他的名， Karena ia tahu kita mau memuliakan namanya. 因為你學習了基督， Karena engkau telah meneladani Kristus. 一生係榮耀主名。 Seumur hidup hanya memuliakan Allah saja. 阿門。 Amin. 我哋禱告， Kita doa. 主耶穌感謝你， Tuhan Yesus, kami berterima kasih. 你幫我哋安好嘅榜樣， Engkau memberikan teladan yang baik bagi kami. 特別阿爸父親兒係佢所愛惜愛佢喜悅嘅， Khususnya Allah Bapa menyebut engkau sebagai anaknya yang dikasihi dan berkenan kepadanya. 我哋向你模樣， Kami ingin meneladani gambaran engkau. 我哋就要順服你，好像順服阿爸父一樣。 Kami juga ingin taat kepadamu seperti engkau taat kepada Allah Bapa. 我哋一生去依賴你， Seumur hidup kami ingin mengandalkan engkau. 依賴你嚟榮耀你。 Mengandalkan engkau untuk memuliakan engkau. 主耶穌感謝你， Tuhan Yesus, terima kasih. 我哋去住在你裡面，去得到你自己全人
在我们的里面， Kami mau tinggal di dalam-Mu dan mendapatkan keseluruhan Engkau di dalam kami. 在你的救恩里面，我哋熱心望出你， Di dalam anugerah keselamatan kami, kami selama-lamanya mendapatkan Engkau. 感謝主， Puji Tuhan. 禱告祈求奉靠耶穌基督嘅名祈， Berdoa demi nama Tuhan Yesus. 阿門。 Amin. 感謝大家。 Terima kasih kita semua. Mari kita bawa persembahan kita dengan sukacita di hadapan Tuhan. 就咱们这个进入小奉献，这个用甘满的心来奉献，将奉献能够用在主的事工上。 Chấp sinh nhân tô lời chung hi thái ca mừng Chúa ơi u bùi man man Chúa cái ơi thì ca ơi lời cầm cha Chúa còn nhang xin nhân xin hi mong diệt nhân yêu có diệt nhân nhìn đi liang siêu Chúa an tiền mọi thiên biếng hi cái nhẹ trời công phu nhìn trời sẽ kia cần suy Giêsu tôi dung nhẹ xin cái yên nhẹ xin cái sư phụ cha cái xương ở trời Chúa linh nỗ lực cùng cho một thói kêu xin cùng nhân chia kỳ Ami Giêsu cái cứu ân chúng sinh trong vô nhiễm hey nhân chấp sinh nhân có lời dung hi thái ca mừng Chúa ơi phụ bùi man man Chúa cái ơi thích ca ơi lời cầm cha Chúa phần nhân xin nhân xin hi mong sambut musim semi bunga-bunga bermekaran awan-awan berterbangan kita nyanyi puji Dia segala mulia baginya sambut tahun baru harapan baru dalamnya kerja Dia bagi Tuhan berita Injil puji-Mu segala mulia bagi-Mu sukacita sukacita sejahtera marilah mengasihi berjuanglah ku bersuka layani Dia kasihnya lingkupiku puji namanya hey sambut musim semi bunga-bunga bermekaran awan-awan berterbangan kita nyanyi puji Dia segala mulia baginya 弟兄姊妹，该奉献祷告，主上帝感謝你，我哋要進入了呢個春節，我哋去感恩的心來迎接呢個春節，我哋要感恩的心迎接耶穌嘅祝福，耶穌基督嘅愛，你俾我哋記得，我哋要透過嘅經驗，係上帝嘅帶領，係主嘅慈愛嘅憐憫，我哋能夠要健康，能夠今日係參賽，能夠敬拜主，我哋能夠侍奉主嚟讚美主，係主你幫嘅恩典。主啊，感謝你在我哋嘅前面，人嘅前面嘅道路，相信主嘅同在，主自然嘅看顧，主讓在國家帶領我哋嘅生活，帶領我哋嘅工作，帶領我哋嘅家庭，能夠更蒙恩、更蒙福，能夠使我哋嘅生命能夠更新，使我生命信心能夠更堅固，我哋能夠更勇敢地跟隨主，向人、向家人、向親友傳講主嘅福音，傳講主嘅救恩。
中啊，就该今该奉献给到本主啊，小中做你使用这个金钱，能够发展做你施工，用更多人能被传播什么，能够听到主名，能够相信主名，能够蒙恩得救，祷告奉耶稣名所求，阿门。ngài ăn nhông cho mấy bữa ngài chi kỳ đi mà hết bây giờ chỉ là chỉ xuân xuân cái trong lòi à ngài đi kita nhìn như thay phân gì kinh song sinh thằng sinh chủ liao vậy kia luôn chỉ cái phá nhìn à chỉ cái bảo lưu chỉ cái truyền thống cả chỉ cái phong siêu hô vậy ngài ăn nhông còn nhìn tới sao tôi ăn nhông cho người ta sẽ đi chép hạ lại cái故事 tham gia新春客家花街聚会好吗？教会在26号星期四，高飞才年26号拜四，早上10点半，早晨10点半，在卡蒂尼堂会，在卡蒂尼同会将要举行一个新春感恩华语客家话的聚会，將會舉行了新春感恩由客家話嘅翻譯嘅感恩聚會。恭祝大家新春蒙恩，身体健康。弟兄姐妹，我们26号星期四一起来参加新春感恩聚会。莫蒙基熱天哀來呀！大家一起來。Doa dan berkat akan dipimpin oleh Pendeta Suparman Halim. Cepat jika主持来祝福。弟兄姊妹，我哋現前今日為兩件事項來嘅推動嚇。第一，我哋為我哋今年無論係聚會或者本各堂會今年嘅侍奉求主帶領能夠在主嘅愛中、主嘅力量使我哋每一人、每一教會都能夠完成主嘅大使命。然後呢，我哋也為我哋每一人，特別這裡嘅新春嘅就係成發或者嘅過程中，我哋人能夠榮耀主名，我哋能夠見證我哋人係主所愛嘅主祝福在我哋之上，我哋禱告。主耶穌嚟到主面前，我哋人感謝你。我哋為我哋人眾堂也各分堂，在今年所有一切事工上，主啊，你是佢加力，使到教會能夠走出主嘅旨意，完成主嘅心意，實行哋嘅主嘅使命，發在福音嘅裡面，把福音傳遍，使到今年能夠接觸我哋基督會堂所有嘅眾分堂，按多年嘅基督會堂嘅福音來提救。每一人我哋人咧求主幫助我哋人，特別喺你嘅就係過
呢個農曆新年嘅過程中所有嘅節目當中，我哋仍能夠記得我哋係基督徒，我哋仍咩好像個希望信主做一下做不起嘅事情，我哋能夠去見證本人嘅看，我哋有主耶穌，我哋唔一樣，我哋所有嘅福分，所有嘅恩典係真正上帝所賜下俾我哋嘢咧，唔係在靠出一種個人嘅習慣所行嘅，主耶穌求主幫助我哋每一個人，感謝主，禱告祈求，奉靠耶穌基督嘅名求，阿門。即刻嚟唱三節頌，然後來結束我哋禱告。天之下，萬國萬民，齊聲讚美父子聖靈，三位一體，同用同尊，萬有之源，萬福之本。我哋仍接受上帝嘅祝福。當然咧，我主耶穌基督嘅恩惠、父上帝嘅慈愛、聖靈嘅交通感動，常跟你們同在，從今時直到永永遠遠。阿門。阿門。阿門。阿門，聚會結束，向坐麥道。